बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, आज 29 मई है और दिन है जुमेरात का और पाकिस्तान में इस वक्त सुबह का वक्त हुआ है जब आप ये हमारी वीडियो देख रहे हैं। व्यूअर्स, 4 खबरें जिस पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, हामिद रज़ा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात और फिर एनआरओ के हवाले से क्या कहा है, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और कौन किससे एनआरओ मांग रहा है। हाफिजुल्लाह नियाज़ी साहब ने एक तारीख दे दी है इमरान खान की रिहाई के हवाले से। इससे पहले आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर शख्सियात की गुफ्तगू सुनी, मुख्तलिफ दावे किए गए, पार्टी के अंदर से पार्टी के बाहर से ये दावे मुसलसल होते रहे। पाकिस्तान की आवाम इन दावों के हवाले से क्या कहती है और अब लोग थक चुके हैं। क्या ये एक और दावा है, क्या ये एक और झूठ है, और क्या इमरान खान को 5 जून को जमानत मिल जाएगी। व्यूअर्स, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और फिर जुमेरात का दिन इमरान खान की मुलाकात का दिन है। इमरान खान की क्या मुलाकात करवाई जाएगी, इससे पहले मुलाकातें नहीं करवाई जाती। एक मकसद के तहत मुलाकातों की जो तहरीक है पाकिस्तान में आपको इससे चलती हुई नजर आ रही है। जो तहरीक इमरान खान की रिहाई की थी, ये मुलाकात की तहरीक में कन्वर्ट हो गई। ये कैसे और आज क्या होने जा रहा है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और आलिया हमजा के खिलाफ पार्टी के अंदर एक साजिश तैयार की गई। पंजाब में उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा। जब भी लोगों की कारकर्दगी पर और उनके बाहर ना निकलने पर सवाल होता है, गद्दार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो रॉन्ग नंबर्स हैं वो किस तरह से एक्टिव हो जाते हैं। और अब पता ही चल रहा है कि पंजाब में भी एक कमेटी बना दी गई और पंजाब में जो लोग नहीं निकले वो इस कमेटी में क्या कर रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। और व्यूअर्स, बॉर्डर्स के ऊपर इस वक्त हालात कशीदा हैं। भारत बॉर्डर्स के ऊपर किस किस्म की एक्सरसाइज कर रहा है और मकसद क्या है। मोदी अपने बयानात के अंदर पाकिस्तान को क्या धमकी लगा रहा है और फिर एक हाई अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ घंटे क्यों इंतहाई अहम है और क्या भारत को एडवेंचर करेगा, ये भी आपको मैं बताऊंगा। और फिर फ्रांस ने पहली दफ़ा राफेल तैयारे गिराने के हवाले से अपना रद्द-ए-अमल दिया और फ्रांस क्या कहता है। 2 दहाइयाँ इस तैयारे को हो गई सर्विस के अंदर, अब तक कोई हादसा क्यों पेश नहीं आया और ये पहला वाकया है, इस पर फ्रांस का रद्द-ए-अमल आ गया। लेकिन सबसे जो अहम खबर है वो है आलिया हमजा के खिलाफ पार्टी के अंदर साजिश जो तैयार की गई। आपने व्यूअर्स पंजाब के हालात जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने हैंडल किए, इसमें बहुत सारे लोगों की रिजर्वेशंस थी। पिछले कई महीने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर बाहर लोगों को नहीं निकाल सकी। बाज़ लोग शायद इससे इत्तफाक नहीं करेंगे और वो गुस्सा भी कर जाते हैं कि जनाब आपको नहीं मालूम कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में किस किस्म की रेजिस्टेंस का सामना कर रही है और पंजाब के अंदर किस किस्म का क्रैकडाउन किया जाता है। मेरा ना आप तमाम दोस्तों से और उन लोगों से जो ये ख्याल अक्सर फ्लोट करते हैं कि बड़ी बड़ी रेजिस्टेंस है, पुलिस है और लोगों को पकड़ लिया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। रेजिस्टेंस है, पुलिस एक्टिव हो जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को जहां भी आप देखें उठा लो, ये आपको ऑर्डर पंजाब के अंदर मिलेगा। एसएचएस को ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं। लेकिन एक सवाल है कि सारी की सारी जो रेजिस्टेंस है, क्या वो आलिया हमजा को नजर नहीं आती? वो निकलती हैं, वो एहतजाज करती हैं, वो पार्टी के अंदर लोगों को मुतहरिक करने के लिए बार बार जेल गई और इसी जुर्म की उन्हें सजा मिलती है। ये सारी जो तकलीफें हैं वो आलिया हमजा बर्दाश्त करके अगर इमरान खान के लिए लोगों को पंजाब में एक्टिव कर रही हैं, तो बाकी जितने भी एमपीएस हैं, एमएनएस हैं, टिकट होल्डर्स हैं, वो ये सब कुछ क्यों नहीं कर सकते? ये वो सवाल है जो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की क़यादत या पंजाब के उन लोगों से, एमएनएस और एमपीएस से पूछ रहा है जब भी अपने हल्के में जाएं कि निकलते क्यों नहीं हो। अब इसमें बहुत सारी रियलिटीज ऐसी भी हैं जिनमें लोगों को टारगेट किया गया, उनकी बहनों को, बेटियों को उठाकर उन्हें एक ऐसी पोजीशन में लेकर आए जिसमें कोई भी इज्जतदार शख्स जो है वो ये बातें शेयर नहीं करता। लेकिन व्यूअर्स, ये भी हकीकत है कि अगर आलिया हमजा एक खातून होकर ये सब कुछ कर सकती हैं तो बाकी टिकट होल्डर्स ये सब कुछ क्यों नहीं कर रहे और हमें ये चेहरे नजर क्यों नहीं आते। व्यूअर्स, खबर के मुताबिक इस वक्त चल क्या रहा है पंजाब के अंदर और होने क्या जा रहा है। खबर ये आ रही है जी के चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने अदम शिरकत करने वाले अराकीन और ओहदेदार जितने भी थे इनको शो कॉज नोटिस जारी किया। अब जिन लोगों को शो कॉज नोटिस जारी हुआ उन्होंने जाकर एक ऐसे धड़े में अपनी जो एसोसिएशन है
उन लोगों के साथ जो बाहर नहीं निकलते, उन्होंने एक नया धड़ा बनाया। उन्होंने कहा कि यार अली हमजा को आप रोकें, और ये हमें होती कौन है शो कॉज नोटिस जारी करने वाली। तो उसका एक पहला नतीजा ये आया कि जो लोग गैर हाजिर थे, जो लोग पार्टी में शिरकत नहीं करते रहे, उन्होंने उनसे वजाहत तलब की गई, तो आलिया हमजा ने इनको शो कॉज नोटिस भी जारी किया। अब होना तो ये चाहिए था ना कि इन शो कॉज नोटिस का जवाब आता, लेकिन ये जवाब नहीं आया। उल्टा क्या हुआ कि आलिया हमजा ने ये मामला जब सियासी कमेटी में उठाए और लोगों पर तनकीद की उनके नाम लेकर कि इनको पार्टी में रहने का कोई हक नहीं, इनको निकाल दिया जाए, तो लोग मुतहरिक हो गए। और लोग मुतहरिक हुए और इन्होंने पंजाब के अंदर अब एक नई कमेटी बना दी है। अब ये कमेटी क्या करेगी, ये ओवरसी करेगी उन तमाम मैटर्स को जिनमें आलिया हमजा जो एक सख्त पोजीशन ले चुकी हैं, और तमाम फैसले इस कमेटी के जरिए जो है वो किए जाएंगे। पाकिस्तान में जब भी पार्लिमानी मैटर्स के अंदर कोई कमेटी बना दी जाती है ना, हुकूमती अमूर को देखने के लिए, या इमरान खान की रिहाई या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात, और जब मामलात कमेटी के सपुर्द किए जाते हैं, तो आपको ये बात याद रखनी है कि इसका मतलब है कि मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। जब कमेटी एक बना दी गई, इमरान खान की रिहाई, और फिर पार्टी के वो लोग जो रॉन्ग नंबर्स हैं और वो काम उस तरह से जो इमरान खान का विजन है नहीं कर रहे, तो कमेटी का मतलब ये है कि आप इनके सपुर्द करें और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और यही वो तकलीफ थी, ये लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, वो यही तकलीफ थी कि जिसकी सजा अब आलिया हमजा को जो दी जा रही है। अब खबर ये आ रही है कि सलमान अकरम राजा साहब ने जी कमेटी बनाई है, और आलिया हमजा ने शो कॉज नोटिस जारी करने का क्यों कहा, ये सलमान अकरम राजा जो हैं वो इस पर काफी उन्होंने गम गुस्से का इजहार भी किया। आलिया हमजा को रोकने की जी एक तरह से ये कोशिश है। कमेटी में कौन कौन शामिल है, सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, मलिक अहमद बप्पर हैं, और मियां अकरम उस्मान साहब जो हैं। अब मैंने मियां मोहम्मद अकरम उस्मान का नाम इससे पहले नहीं सुना, लेकिन सलमान अकरम राजा के बारे में तो आप जानते हैं ना कि लास्ट टाइम जब एहतजाज हुआ तो ये कहाँ थे, ये गाड़ी में फिर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ से निकलकर यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से निकलकर यहाँ जाएंगे। भाईजान, ड्राइंग रूम्स में बैठने से और फिर गाड़ियों में बैठने से इनकलाब नहीं आता। और अगर आपको ऐसा ही इनकलाब चाहिए, सिर्फ आपने हाजिरी लगानी है, जिस तरह आप एक इम्तिहान में सिर्फ हाजिरी पास लगाने की गर्ज से आप अपनी इम्तिहानगाह में चले जाते हैं, नाम लिखा और उतने ही सवाल आपने अटेम्प्ट किए जिससे आप पास हो जाए, तो इनकलाब ऐसे नहीं आएगा। आपको ऐसे लोगों के हवाले इस तहरीक को करना होगा जो पंजाब के अंदर लीड कर सकते हैं, जो मार खा सकते हैं, लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो सबसे अहम सवाल किया जा रहा है कि लोग निकलते हैं लेकिन इन्हें निकालने वाला कोई नहीं, जब वो निकलेंगे तो लीड करने वाला कोई नहीं। और पंजाब के अंदर ये सबसे बड़ी एक सख्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक प्रॉब्लम है। और सलमान अकरम राजा के बारे में आपने जरूर बताना है, ये अच्छे वकील होंगे, अलीमा खान इन पर इत्मीनान करती हैं, ये भी बात दुरुस्त है। लेकिन क्या ऐसे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर सकते हैं? और फिर ये कमेटी बनाने का मकसद क्या है? हमने इतनी कमेटीज, फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है, आलमी सतह पर इमरान खान के मुकदमे को लड़ा जाएगा फलां कमेटी, अमेरिका में एक कमेटी, आपको ओवरसीज कमेटी आपको एक मिलेगी, दुनिया के हर खित्ते में कमेटीज बना दी गई, ओवरसीज चैप्टर्स की कमेटी, फिर पंजाब में एक और कमेटी बन रही है, स्कोर कमेटी, सियासी कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी। अब तो ये मजाक लगता है। तो खुदा के लिए इमरान खान की तहरीक के हवाले से आपको सोचना पड़ेगा। और फिर फैसल चौधरी साहब ने भी जी इस मामले को देखा, क्योंकि वो एक मुखालिफ पार्टी हैं सलमान अकरम राजा के, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि इनको काम करने से रोका जा रहा है और आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरह से मोबिलाइज कर सके पंजाब के अंदर। मैं भी आपको एक खबर ये भी दे दूं कि इमरान खान ने क्या कहा था कि पार्टी में विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। तो विकेट के दोनों तरफ कौन कौन खेल रहा है, और जरूरी नहीं कि आप किसी के कहने पर या इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी कर रहे हो। बाज दफा इंसान के अंदर ये एबिलिटीज नहीं होती कि वो तहरीक को लीड कर सके। आप अच्छे वकील होंगे, मैंने जैसे पहले भी कहा, और आपके अलीमा खान और बाकी खानदान के लोगों से बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, वो आपके हवाले से बात भी करती हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि तहरीक को लीड करने के लिए क्या आपके पास ये सलाहियतें मौजूद हैं? इस पर व्यूअर्स आपने जरूर कमेंट करना है। और इमरान खान जो बात कर रहे थे कि पार्टी में गद्दार मौजूद हैं जो दोनों विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, इस पर भी अपनी राय दीजिएगा। अब सवाल है कि हामिद रजा साहब का एक वीडियो क्लिप जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और ये इंटरव्यू था हबीब अकरम साहब के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि एक तासुर है कि आप शायद एनआरओ की तलाश में हैं। अब यहाँ पर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई एनआरओ की तलाश में? और इमरान खान के लिए मेरा ख्याल है कि सवाल इसलिए भी गलत है क्योंकि पिछले 2 बरसों में इमरान खान ने एनआरओ नहीं मांगा। वो बात ये कहते रहे हैं कि आप टेबल पर बैठे,
पाकिस्तान के लिए बात करें, जब मईशत की बात आई उन्होंने कहा कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, आप बैठे, हम अपना रोल जरूर प्ले करेंगे। जब जमहूरियत की बात आई उन्होंने कहा कि बैठे, मैंडेट जो चोरी हुआ इस पर बात करें। फिर इमरान खान ने जो दीगर मामला थे उसमें भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एंगेज करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से ये जंग जो पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई, हालात मुख्तलिफ थे। आज जंग के बाद के हालात मुख्तलिफ हैं। इससे पहले पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात की बात करती रही, और मुज़ाकरात एक ऐसी ट्रक की बत्ती थी जिसे इन्होंने एक ऐसी हाईवे पे डाल दिया है जिसका कोई एंड नहीं है, और लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। और इस्टेब्लिशमेंट ने इस पूरे सिनेरियो को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन इससे पहले ये जो एक मिथ बना हुआ है ना कि इमरान खान एनआरओ मांग रहे हैं, सर एनआरओ उन लोगों को चाहिए था जो हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान की मकबूलियत से खाइफ है। आप इमरान खान को जेल में रखें, सारी उम्र जेल में रखें, आप इमरान खान के खिलाफ मुकदमात मजीद बना लें, लेकिन क्या ये मुकदमात इमरान खान की मकबूलियत के खिलाफ कोई मुकदमा ऐसा बनाया जा सकता है जिसके बाद ये मकबूलियत ख़त्म हो जाए और इस मकबूलियत को सज़ा हो जाए? तो ये वो सवालात हैं। यानी पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट को एनआरओ इमरान खान की मकबूलियत के हवाले से चाहिए, और ये डील और ये जो बातें हो रही थी, अगर आपको याद हो माजी में भी एक सवाल जो है वो किया गया, शहजाद इकबाल साहब ने भी इसके ऊपर बात की और हम भी करते रहे। और क्या था कि इमरान खान को ऑफर की गई कि उन्हें बनी काला शिफ्ट कर देते हैं, मगर उन्हें 4 साल के लिए खामोश रहना होगा और कोई तहरीक नहीं चलाना होगी। अब सबसे अहम सवाल आज की तारीख में, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब इमरान खान के ख़ानदान से भी हैं, और जो उनकी तरफ से ये क्लेम किया गया, मैंने इससे पहले हम लोग भी थक चुके हैं, आपके सामने तो हम सिर्फ थंबनेल्स के ऊपर बतौर कैप्शन लिखते हैं ना कि इमरान खान की रिहाई मुमकिन है या नहीं मुमकिन, या हालात क्या हैं, ये अपडेट आपको देते हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने ना एक कदम आगे जाकर क्या कहा है, वो ये कहते हैं कि 5 जून को इमरान खान की जमानत की दरखास्त लगेगी। ये मैं आपको बता देता हूं कि वो क्या था, कि 5 जून को इमरान खान की जमानत हो जाएगी, 7 जून को ईद है और 5 जून को इमरान खान की जमानत होगी। ये कौन कह रहा है? हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। और वो अपनी इस बात पर कायम है कि इस पे कि उनके हवाले से कुछ सहाफ़ियों ने उनकी राय लेने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ और बिल्कुल ऐसे ही होगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है? आप भी कल किसी दोस्त ने लिखा हुआ था कि आप लोग जो है ना सारा दिन बैठकर इमरान खान की रिहाई आज हो रही है 72 घंटे 24 घंटे। अच्छा, मैं तो इस पे एक तो बिलीव नहीं करता। हम जो हकाइक की टाइमलाइन है हमें इसको कभी नहीं भूलना। पिछले कुछ अरसे में इमरान खान की रिहाई के मामला, क्योंकि सेंसिटिव मैटर है ना जी, इसके ऊपर लोग जज्बाती भी होते हैं और जानना चाहते हैं कि इमरान खान कब रिहा होगा। मुतज़ाद इतलात, मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा हमने ओवर द ईयर्स देखा है। अब इसके अंदर जो सबसे अहम नुकता है कि इमरान खान के केसेस कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आप इसे एनालाइज कर लें तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। एक तो जी, इमरान खान इस वक्त तक किस केस में सजा काट रहे हैं, वो है जी अलकादर ट्रस्ट केस। इस केस में सजा मुअत्तल होने की दरखास्त है, दरखास्त पर दलाइल होने हैं। जब तक सजा मुअत्तल नहीं होगी इमरान खान को रिहा नहीं किया जा सकता। ये बात है ना, या तो पेरोल की रिहाई पर पेरोल पर रिहाई की दरखास्त सुनी जाए, उस पर रिहाई हो जाए, या फिर ये सजा मुअत्तल हो जाए फिर रिहाई हो जाए, फिर जमानत की दरखास्त जाएगी। तो फिर हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ये बात क्यों कर रहे हैं कि 5 जून को सजा, उनकी जमानत जो है उनको दे दी जाएगी? क्या एक दिन में सजा मुअत्तल हो जाएगी? क्या नैब खुद कहेगा कि सजा मुअत्तल कर दें? जैसे तोशाखाना 1 केस में आपको याद होगा, नैब की तरफ से कहा गया और सजा मुअत्तल की गई। अब शेर अफजल मरवत, मैं ये भाई साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इनकी जुबान, इनका लबो लहजा, इनका इमरान खान के बारे में जहर उगलना। और आप इमरान खान के मुखालिफ हैं ना तो खुलकर मुकाबला करें, इमरान खान के बारे में तनकीद करें, लेकिन जो उसकी अच्छी बातें हैं उसको भी आपको सराहना होगा। जो दुश्मन, मुखालिफिन नहीं, दुश्मन इमरान खान के, इनको सराहते हैं और अपनी मकबूलियत के लिए इस्तेमाल करते हैं। शेर अफजल मरवत जैसे लोगों ने पार्टी को जितना नुकसान पहुंचाया इतना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने भी नहीं पहुंचाया। आपको पता है ना कि ये लोग आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी में रहकर इमरान खान को ना सिर्फ धोखा दिया बल्कि उनके नाम को इस्तेमाल किया। अब वो क्या कहते हैं कि मिलियन पाउंड केस की, 190 मिलियन पाउंड केस की सजा मुअत्तली की अपील 5 जून को लग गई है, मगर मुझे लगता है कि इस दिन छुट्टी का ऐलान हो जाएगा। तो मौजूदा हालात में इमरान खान की रिहाई होती नजर नहीं आ रही। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत उस वक्त तक मुज़ाकरा नहीं करेगी जब तक इनको यकीन ना हो जाए कि पीटीआई की जबरदस्त एहतजाज करने की पोजीशन में। इनका वही रोना आपको नजर आएगा कि लीड कोई अगर इस तहरीक को कर सकता है तो उसका नाम है शेर अफजल मरवत। और आप हमें ये मौका दें खान साहब, हम आपको देखें कैसे लोगों को बाहर निकाल कर दिखाते हैं। भाईजान, आपको बड़ा ज़ौम था अपनी मकबूलियत के ऊपर, इन्होंने अपनी मकबूलियत को इमरान खान की मकबूलियत से भी एक लेवल पर जो है वो कंपेयर करने की कोशिश की, जिस पर इनसे मुतादिद दफ़ा सवालात भी हुए
اور لوگوں نے یہ پوچھا بھی ہے۔ ویورز، یہ وہ باتیں ہیں جو اس وقت پاکستان کے اندر خان صاحب کے حوالے سے رہائی اور مقدمات، اور پھر حفیظ اللہ نیازی کی یہ باتیں، 5 جون کا معاملہ جو اس پر آپ نے ضرور کمنٹ کرنے ہیں۔ یہ جو اس وقت ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، چونکہ اب تو تاریخ بھی آ گئی نا، اس سے پہلے بھی تاریخیں آتی رہی ہیں، لیکن کیا واقعی کسی لیول پر کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہے؟ چونکہ ڈاکٹرز کے وفد کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی جلد ملاقات ہوگی، عمران خان سے باتیں ہوں گی، اور کچھ دل کی باتیں ہوں گی، کچھ ان کی باتیں ہوں گی، اور کچھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی باتیں ہوں گی، اور عمران خان کا آئندہ کا لائے عمل کیا ہوگا۔ پروفیسر، آپ کو یہ بھی خبر دیں، کیونکہ آج ملاقات کا دن ہے، دیکھنا ہی ہوگا کہ کیا عمران خان کی ملاقات کروائی جاتی ہے۔ جو پاسٹ پریکٹسز ہیں اس میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ مطلب کے لوگوں کو، مرضی کے لوگوں کو مطلب کا پیغام دے کر اندر بھیجا جاتا ہے، اور پھر کنٹرول ایک انوائرمنٹ میں یہ ساری ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ تحریک جو عمران خان کی رہائی کی تھی، یہ ایک ملاقات کی تحریک میں کنورٹ ہو گئی۔ تو پاکستان تحریک انصاف، آج ان کا لائے عمل کیا ہوگا؟ اس سے پہلے عمران خان کی 5-6 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے وکلا سے، علیمہ خان سے بھی ملاقات ہوئی، باقی بہنوں سے بھی ملاقات ہوئی، جس میں آئندہ کا لائے عمل بھی دیا گیا۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو آرگنائز کرنے کے حوالے سے بھی باتیں کہی کہ مختلف صوبوں کے اندر انہیں آرگنائز کیا جائے، ایک بڑی تحریک کا آپ اعلان کریں، پنجاب باہر نکلے، سندھ کے اندر موبلائزیشن ہوگی، اور اب اس دفعہ ہم سارے اسلام آباد نہیں آئیں گے بلکہ پورے پاکستان میں احتجاج جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے یہ بھی ایک پارٹی کے اندر، اور یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پر بتا رہا ہوں، کہ ایک سوال ضرور تھا کہ ساری ذمہ داری آپ ایک صوبے پر ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس کا ہارنا جیتنا جو ہے اس کے اوپر ایک کرٹیسزم شروع ہو جاتا ہے کہ مطلوبہ اہداف جو ہے وہ حاصل نہیں کیے جا سکے، تو ہمیں پورے پاکستان کو موبلائز کرنا چاہیے۔ یہ صرف میٹر جو ہے وہ کے پی کا نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کا میٹر ہے۔ عمران خان کی رہائی صرف اگر آپ کے پی سے کہیں گے لوگ آئیں اور آ کر عمران خان کی رہائی کے لیے یہ سب کچھ کریں، ہاں کے پی ایلیمنٹ ایک ضرور ہو سکتا ہے، پھر اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کے پی سے اگر قافلے چلتے ہیں تو وہ جائیں گے کہاں۔ پنجاب میں اگر صرف پنجاب کے لیول پر احتجاج ہوتا ہے تو کیا وہ ایسا مؤثر احتجاج ہوگا جس سے پنجاب حکومت جب ہل جائے؟ اور پھر سندھ کے اندر صرف احتجاج ہوگا تو کیا سندھ کی حکومت ہلے گی؟ پریشر اگر ان دونوں صوبوں میں پڑتا ہے تو کیا اس کا نتیجہ عمران خان کی رہائی کی شکل میں ہمیں ملے گا؟ لوگ کم از کم ٹیبل پر بیٹھ کر کیا بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ تو یہ وہ تمام سوالات ہیں ویورز، اس پر بھی آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ ایک نئی جنگ کا خطرہ، اور اطلاعات کے مطابق پاکستان کے ساتھ سرحد رکھنے والی 4 ریاستیں گجرات، راجستھان، پنجاب اور جموں کشمیر میں کل شام ایک موک ڈرل کی جائے گی، یعنی آج۔ اور اس سے پہلے انڈیا نے سرحدوں کے پاس موک ڈرلز کی تھی۔ اس کے بعد پاکستان کے ساتھ جنگ شروع ہوئی، انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا، اور اس کا پھر پاکستان نے بھرپور جواب جو ہے وہ دیا۔ بھارتی حلقے کے اندر جو میری یہاں پر لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ انڈیا ایک اور حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی موک ایکسرسائز کی گئی، پاکستان نے جو نظر رکھی ہوئی ہے، اور بھارت جو ہے وہ مزید اسلحہ بھی خرید رہا ہے، میزائل بھی اس نے خریدے ہیں، تو کیا یہ پاکستان کے خلاف استعمال کیے جائیں گے؟ اور کس طرح سے اب یہ ایک نئی حکمت عملی کے طور پر یہ موک ڈرلز کر رہے ہیں، اور کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ ایک طرف وفد امریکہ اور دیگر ممالک کے دورے پر ہے، اسی دوران پاکستان پر کیا حملے کا رسک جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ان کی نا جو کریڈیبلٹی تھی مودی سرکار کی، یہ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اپوزیشن جماعتیں تو ٹھیک ہے آپ کے خلاف بات کرتی ہے، لیکن وہاں کی عوام، جنتا بھی مودی کے خلاف ہو چکی ہے، اور اس کی کریڈیبلٹی پر سوال ہو رہا ہے۔ اور صرف یہ معاملہ جنگ جیتنے یا ہارنے کا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ ہوتا کون ہے ہمارے معاملات کے اندر مداخلت کرنے کا؟ یہ اس سے پہلے نا پاکستان کو تانا دیا کرتے تھے کہ امریکہ سے فیصلے ہوتے ہیں، جی ایچ یو سے فیصلے نہیں ہوتے، یہ امریکہ جی ایچ یو سے ہاٹ لائن پر رابطے میں آتا ہے، پاکستان کی حکومت یہ فیصلے نہیں کرتی۔ اب یہ سوال مودی سرکار سے بھی ہو رہا ہے کہ ہم نے جو اس خطے کی جو سب سے بڑی ڈیموکریسی کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو اس ڈیموکریسی کا حال تم مودی دیکھ لو، تم نے کیا کروا دیا اور ہمیں کس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا۔ تو وہاں کی جنتا بھی اب مودی کا گریبان پکڑ کر یہ سوال ان سے کر رہی ہے۔ ایک تو امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ باہر کا الیکشن ہے، اور کیا اس سے پہلے مسٹر ایڈونچر کیا جائے گا، اور کیا ہوگا؟ ہم نے پاکستان کے اندر پراکسیز کی جو جنگ ہے وہ تو دیکھ لی۔ خبر یہ آ رہی ہے جی کہ راولہ کوٹ میں پولیس نے دہشت گردوں کے ایک ٹھکانے پر چھاپہ مارا، جس پر دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کر دی اور بعد ازاں خود کچھ دھماکہ کیا گیا۔ یہ واقعے میں ایک پولیس اہلکار شہید جبکہ 7 زخمی ہو گئے، اور پولیس کی جوابی کارروائی میں 4 دہشت گرد ہلاک ہوئے، جن میں ان کا سرغنہ بھی شامل تھا۔ اب یہ پراکسیز پاکستان کے اندر یہ حملے جاری ہیں، اور پراکسیز کیا کر رہی ہیں؟ وہ ہمارے لا انفورسمنٹ کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، آبادیوں کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، اور یہاں پر کارروائی ہو رہی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اس دفعہ بھارت اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ حملہ کرتا ہے تو یہ حملہ پہلے والے حملے سے ڈیفرنٹ ہوگا، فضا، زمین، اور پھر اس سے پہلے کیا پراکسیز کی شکل میں پاکستان کے اندر کاروائیاں یہ لوگ کریں گے۔ تو یہ
ایک طرح سے دونوں طرف سے حملہ، اب جب بھی وہ آئیں گے نا تو یہ بڑی تیاری کر کے آئیں گے، اور اس سے پہلے انہوں نے جہاں جہاں سے مار کھائی ہے اس محاذ کو وہ ریوزٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ فضاؤں کا محاذ ہو، چاہے وہ بیانیے کا محاذ ہو، چاہے وہ میڈیا کا محاذ ہو، وہ کوئی بھی محاذ ہے نا، وہاں پہ اس وقت تیاری ہو رہی ہے۔ اگر آپ پاکستان سے باہر سے ہمیں سن رہے ہیں، امریکہ میں، برطانیہ میں یا کہیں اور، تو آپ ایک بات جا کر نوٹ کیجئے گا، آپ کے جو الگریدمز ہیں گوگل، جو کسی بھی انفارمیشن کو سٹور کر لیتے ہیں، اور اگر آپ نے پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان اور بھارت کی جنگ کے حوالے سے سرچ کیا ہے تو آپ کے پاس گوگل کے ہوم پیج پر بہت سارے ایسے لنکس موجود ہوں گے جہاں پر بھارت کی طرف سے ایسے آپ کو بلاگز پڑھنے کو ملیں گے جو اپنی ٹیکنالوجی کو اور اپنی انڈین ایئر فورس کو پرسونیفائی کر کے پیش کر رہے ہیں، اور پاکستان کے خلاف جو کاروائیاں کی گئی یا اس رات رافیل طیارے جب پاکستان نے گرائے، اس کے حوالے سے ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، تو وہ تیاری کر رہے ہیں۔ اب نا وہ بلاگز جو ہیں وہ لکھوائے جا رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، ان کی تشہیر ہو رہی ہے کہ یہ جنگ بھارت جیتا، اور اگر آپ جیتے ہیں جناب تو پھر آپ کے سربراہان یہ بات آ کر کیوں نہیں بتاتے کہ پاکستان کے کتنے طیارے ہم نے مار گرائے، اور پاکستان جو بات کر رہا ہے پھر آپ کے ایئر چیف نے کیوں کہا کہ یہ باتیں ہم میڈیا کے سامنے نہیں کر سکتے، اس سے دشمن کو فائدہ ہوتا ہے، اور ہماری کیپیسٹی پر ہم نے گرائے، ہم نے ثبوت دے دیے، تمہارے اگر نہیں گرے تو تم ثبوت دے دو۔ تو یہ وہ سوال ہے جو بھارت کی سرکار کو جس کا اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں آپ کو ویورز یہ بھی خبر دے دوں کہ پہلی مرتبہ فرانس کا رد عمل آیا جی ان جہازوں کے حوالے سے جو پاکستان نے مار گرائے۔ پاک بھارت جنگ کے دوران جو رد عمل آیا جی، فرانسیسی فوج کے ترجمان کا رد عمل، وہ کیا کہتے ہیں کہ واقعی تفصیلات ابھی غیر یقینی ہیں اور بہت سے پہلو تصدیق طلب ہیں۔ رافیل کی کارکردگی کے حوالے سے فرانس صورتحال کو بغور دیکھ رہا ہے اور اپنے شراکت دار بھارت کے ساتھ براہ راست معلومات حاصل کرنے کے لیے رابطے میں ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس لڑائی میں سینکڑوں طیاروں نے حصہ لیا۔ فرانس اس لڑائی کے تجربے سے زیادہ سیکھنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اگر رافیل کے مار گرائے جانے کی رپورٹس درست ثابت ہوئی تو یہ اس جہاز کی 2 دہائیوں کی آپریشنل سروس کے دوران پہلا واقعہ ہوگا۔ بھارت نے 2019 میں پاکستان کے ہاتھوں اپنے 2 طیاروں کی تباہی کے بعد فرانس سے 36 رافیل طیارے خریدے تھے، جن میں سے 3 پاکستان نے حالیہ جنگ میں تباہ کر دیے، اور یہ پاکستان کی سر ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ ویورز، یہ ہماری آج کی نشست تھی۔ انشاءاللہ آج کے بعد آپ کو 3 ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی صبح پاکستان کے وقت کے مطابق۔ آج یہ ویڈیو میری تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے، کچھ وجوہات تھی، انشاءاللہ اب ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح ایک ویڈیو ہماری آئے گی انشاءاللہ، اور ایک ہماری دوپہر کو ویڈیو آیا کرے گی، اور پھر ایک شام کو، تاکہ یہ 3 ویڈیوز کے اندر ہم چھوٹی ویڈیوز کر رہے ہیں، اور ان ویڈیوز میں اب دورانیہ کم ہوگا، خبریں زیادہ ہوں گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو بڑھا بھی دیں گے۔ ویورز، عرفان ہاشمی ٹاکس کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ یہ میں نے نا ایک پرپس کے لیے اسے کریٹ کیا، الحمدللہ بڑا اچھا زبردست رسپانس ہے، اور لوگوں نے صرف اسے اس پلیٹ فارم کو جوائن نہیں کیا بلکہ انڈیپینڈنٹ لوگوں نے ہمارے سے رابطہ بھی کیا، اور انہوں نے پروپوزلز مانگے ہیں کہ آپ یہ جو سکل سیٹ کی بات کر رہے ہیں یہ کیسے امپروو کی جائے گی۔ تو میں نے اس کے اوپر ایک پورا روڈ میپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، اور یہ انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں جو پاکستان میں نوکریاں کریٹ کرنا چاہتے ہیں، انٹرپرینورشپس کے ذریعے لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی ہمارا ایک مقصد ہونا چاہیے، اور یہ بڑا زبردست کام ہے جی، اس میں آپ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ ویسے رابطہ جس طرح دوستوں نے کیا، کرنا کیا ہے، آپ نے صرف اس چینل کو جا کے سبسکرائب کرنا ہے۔ اب اس کا واچ ٹائم آپ پورا کروائیں تاکہ ایک انکم جنریٹ ہو، اور جو پھر ہمارے جو ریسورسز ہیں ہم اس کے اوپر خرچ کر سکیں، اور یہ صرف اس نیک مقصد کے لیے اس پلیٹ فارم کو ہم نے کھڑا کیا، اور انشاءاللہ آپ کے تعاون کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ ویورز، اپنا خیال رکھیے، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔